अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की जंगी आज़ादी, उसके असबाब और उसके नताइज के बारे में। टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोस आती रहें। दोस्तों, तारीख़ एक अहम मौजू है जिसको समझना हर आम शख्स के लिए लाजमी है। इसको समझना और इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है? वो इसलिए कि हम अपने आबाओ अजदाद की हुई कारनामों और उनके जद्दोजहद से बाखबर रहें। आज का दौर इख्तिलाफ राय का दौर है। हर दूसरे बंदे का किसी न किसी तरीके से इख्तिलाफ होता रहता है। तारीख़ चूँकि मुहक्किकीन का काम है तो इसलिए तारीख़ में भी हमेशा से इख्तिलाफ राय रहा है। जैसे कि आज हमारा मौजू 1857 की जंगी आज़ादी है, जिसको बाज़ मुहक्किकीन ने 1857 की गदर का नाम भी दिया, या जिसको रिबिलियन या रिवोल्ट या इंडियन म्यूटनी का नाम दिया गया। आज इस वीडियो में हम कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जिससे इस 1857 की जंग आज़ादी के असबाब और नताइज वाज़ेह हो जाएंगे। सबसे पहले बात शुरू हो जाती है 1857 की जंग आज़ादी में कि अंग्रेज़ ने जब यहाँ पर ताजर की हैसियत से पेशकदमी की, उसके बाद आखिर में यहाँ से फातह होके गए थे। इसके दरमियान में जो वाक़यात है इससे बाखबर होना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ के रास्ते में सबसे पहले टीपू सुल्तान एक हिसार था और ये हिसार गिरने के बाद अंग्रेज़ बरी सग़ीर के हर सियाह व सफ़ेद के मालिक बन गए। अंग्रेज़ों की इसी वजह से मुसलमानों के साथ आखिर तक हकारत और नफ़रत कायम रही। वो हकारत और नफ़रत की बुनियादी वजह टीपू सुल्तान ही थे जिसने मुज़ाहिमत पेश की थी अंग्रेज़ों के आगे। 1857 की जंग आज़ादी बरतानवी राज और अंग्रेज़ों की महकूमी से छुटकारा हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। ये 10 मई 1857 को लड़ी गई थी जब बगावत शुरू होती है। बगावत सबसे पहले इस वजह से शुरू होती है कि फ़ौज जो दिल्ली में फ़ौज है और बंगाल में फ़ौज है, गाय और सूअर की चर्बी से बने बंदूक की गोलियों का इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं, जिसको अंग्रेज़ी फ़ौज बगावत का नाम देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये बगावत शुरू होती है बंगाल से दिल्ली से कानपुर और कानपुर से ये बगावत मुंतकिल होती है आगे लखनऊ तक। मुंबई और पंजाब और मद्रास के जो फ़ौजी थे, मकामी फ़ौजी, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत में हिस्सेदार नहीं बने। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत नहीं की, उन्होंने उनका अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसको उस वक्त इसको इंडियन रिवोल्ट या म्यूटनी कहा गया, जिसको हम उर्दू में गदर या सोरश वगैरह कह सकते हैं। 1857 की जंगी आज़ादी के बुनियादी असबाब या वजूहात क्या थे? इसके बुनियादी वजूहात या असबाब सियासी, समाजी, माशी, फ़ौजी और मजहबी थे। इस पर मज़ीद बात करते हैं। 1857 की जो जंगी आज़ादी है उसमें बरतानवी बरी सग़ीर पर अपनी तसल्लुत के बारे में काफ़ी पुरयकीन थे। तो जब से अंग्रेज़ इस मिट्टी पर उन्होंने दखलंदाजी की थी, उसके बाद बरी सग़ीर के लोग उनकी मज़ालिम और उनकी महकूमियत को तस्लीम कर चुके थे। उस वक्त कोई अपराइजिंग नहीं थी, कोई उठने की कोशिश नहीं
کر رہا تھا۔ جب سے یہ فوجیوں نے بغاوت کی اور اس سے پہلے جو ان کے مظالم تھے، انہوں نے لوگوں میں نفرت جو ہے نا وہ پیدا کی تھی انگریزی سامراج کے اگینسٹ۔ اس کے علاوہ یہ جو جنگ ہے اس کو رنگ دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی ہی جہاد کا نتیجہ تھا، حالانکہ بر صغیر کے ہندو بھی اس میں شامل تھے۔ بر صغیر کے لوگ غیر اطمینانی کی کیفیت سے دوچار تھے۔ اس کے نتیجے میں برطانوی راج کے خلاف بغاوت کی شروعات ہوئی۔ بیرونی تسلط سے تھنگ ہندو پاک کے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے۔ گو کہ یہ ایک منظم اور متحد تحریک نہیں تھی۔ اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی یہی تھے۔ اس تحریک کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ اس میں کوئی سینٹرل یہاں پر اتحاد نہیں تھا، متحد نہیں تھے۔ اس واقعہ کے لیے جو بغاوت تھی بغاوت اس وقت کے جو انگریز کے ساتھ دینے والے محققین تھے یا لیڈرز تھے، انہوں نے ان کو غدر کہا، اس کو بغاوت کہی، سورش کہا اور ہنگامے کے نام استعمال کیے۔ اس جنگ کے بعد انگریز نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈائے اور ظلم کا نشانہ بنایا مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو، تو اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو پر جو ستم ایک منظم طریقے سے ڈائے گئے، وہ اس کی مثال کہیں بھی ہسٹری میں نہیں ہے۔ اس اپرائزنگ کو ایک منظم طریقے سے مقامی لوگوں کی جو غدار تھے اس ٹائم، ان کا ساتھ دینے والے تھے، ان کی مدد سے اس اپرائزنگ کو، اس انقلاب کو اس وقت قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آغاز میں فوجی کی شکایتیں ہمیشہ اپنے لیڈران سے رہی۔ فوج کے اندر ایک بے چینی تھی جو اس جنگ کے نتیجے میں وہ نمودار ہوئی، اور یہ جو بے چینی اور غیر اطمینانی تھی اور جو محرومی اس فوج میں تھی، وہ بالآخر ایک قومی جنگ کی طرف بڑھ گئی۔ انگریز سب سے پہلے تاجر کی حیثیت میں آئے۔ 1865 میں برصغیر میں یہ داخل ہوئے اور رفتہ رفتہ ہر چیز کے مالک بنتے گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے دکن اور پھر بنگال پر تسلط قائم کیا۔ تاجر اور کسان کو بہت متاثر کیا کیونکہ تجارت پر قبضہ جمانے کی کوشش کی گئی، کسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، معاشی ترقی روک دی گئی تھی بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو، اور جو بھی ترقی تھی وہ خود ہی اس پر قابض ہو گئے، اور سب کچھ کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی ایک منظم کوشش کی گئی۔ جو فوجیوں کے بغاوت جو پہلے شروع ہوتی ہے، وہ سور کی چربی سے بنی گولیاں نہ چلانے سے انکار پر تھی، جن پر بہت سے فوجیوں کو مارا بھی گیا تھا، ان کو پھانسیاں بھی ہوئیں اور ان کے کورٹ مارشل بھی کیے گئے۔ بغاوت شروع میں تو فوج میں ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ یہ میرٹھ سے دلی منتقل ہوئی، اور میرٹھ کے بعد دلی سے کانپور اور پھر لکھنؤ تک پہنچ گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی اسی وجہ سے بادشاہ بنایا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا کہ بغاوت جو ہے اس کو روکا جا سکے، کیونکہ بر صغیر کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انگریز سامراج جو ہے، جو انگریز برطانوی راج ہے، یہ ترقی چاہتے ہیں، اور ہمارے ہی پنجاب کے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ مقرر کرنا اس بات کا ایک ثبوت تھا، جس کی وجہ سے پنجاب کے جوان آزادی کے اس جنگ میں شامل ہونے سے انکاری رہے۔ انگریز فوج میں بھرتیاں ان علاقوں سے کی گئی جنہوں نے جہاد میں یا اس اپرائزنگ میں یا 1857 کی اس جنگ آزادی میں غدر میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ان نوجوانوں کو بھرتی کیا گیا، ان کو مراعات سے نوازا گیا، اور ان اتحادیوں کو جو اس وقت اس جہاد میں حصہ لے سکتے تھے، مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے، ان کو بھی مراعاتوں سے نوازا گیا تاکہ اس طرح کے مزید کسی طرح کے جہاد کو یا جنگ کی جو ہے نا وہ قلعے کو اس کو فوری طور پہ ختم کیا جا سکے۔
अगर हम नताइज की बात करते हैं, यानी 1800 जो 1859 है, उसमें जब अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि अब बरी सग़ीर में बिल्कुल अमन है, कोई अपराइजिंग नहीं है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या थे? तारीख़ में हमेशा जानिबदारी की बात की जाए या गैर जानिबदारी की बात की जाए, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी को एक किस्म की नाकाम जंग आज़ादी की जो है एक कोशिश समझा जाता है। इसको हम नाकाम का लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जंग क्यों नाकाम हुई? इसकी बुनियादी वजूहात ये थी कि मुनज़्ज़म और इंतज़ाम और इत्तेहाद की बहुत कमी थी। एक मुनज़्ज़म जिहाद या एक मुनज़्ज़म अपराइजिंग ही उसको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन चूँकि यहाँ पर इत्तेहाद की नुमायाँ कमी थी, तंजीम साजी की बहुत कमी थी, कोई इसमें बड़ा नहीं था जो सामने आए, जो लीडर आए और इन लोगों को, जो फ़ौजी थे और जो मकामी लोग थे बरी सग़ीर के, उनको मुनज़्ज़म करे और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ सके। अंग्रेज़ के पास चूँकि बहुत ज़्यादा ताकत थी, वो लोगों को ख़रीद सकते थे, उनके पास मिलिट्री थी, उनके पास असलहा था, उन्होंने ऐसी कोशिशों को नाकाम किया। एक दूसरी जो बहुत बड़ी वजह इसमें ये भी बनी कि अबलाग का ना होना था, यानी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे या टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे, वो इन जिहादियों में, लड़ने वालों में बिल्कुल भी नहीं थे। एक दूसरे से ना खबर, हर बंदा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहा था और उसको उसके नताइज का भी नहीं पता था। अंग्रेज़ों ने नाकामी के बाद जो मज़ालिम ढाए, उसकी तो कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। मुसलमानों की तहरीक समझी जाती थी। यहाँ पर ये बात बहुत अहम है कि इस जंगी आज़ादी को हमेशा से मुसलमानों की ही एक तहरीक समझी गई और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इसकी नाकामी के बाद आपको सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत के बारे में पता होगा, जो अंग्रेज़ों के सख्त हामी थे। उन्होंने मुसलमानों को इस ऐसी जंग से मना किया और उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ हिंदुओं के हम पल्ला उनमें ढलने की मुसलमानों को तलकीन की। ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। मुसलमानों की तहरीक में शमूलियत अंग्रेज़ों की के लिए बहुत ज़्यादा एक वजह बनी कि मुसलमानों को इसमें मज़ालिम के निशाना बनाया गया। तहरीक में शमूलियत मुसलमानों की नंबर्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा थे और अंग्रेज़ के जो नंबर्स थे वो बहुत कम थे। मज़ालिम लाजिम बात है मुसलमानों के ऊपर ही होने थे। मुसलमानों को हर किस्म की तरक्की से अंग्रेज़ों ने महरूम रखा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स थे उनमें भी, और तालीमी मैदान में बहुत पीछे रखा गया। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम के मैदान में जो खिदमात हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया रहा कि आज बरी सग़ीर दो ममालिक बने और उसकी आज़ादी में मुसलमानों की ये जो तहरीक थी, इसके बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तालीम के मैदान में मुसलमान हमेशा से उन्होंने पीछे रखा। सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत तालीम के मैदान में बहुत अहम हैं और ख़वातीन के साथ मज़ालिम किए गए बरी सग़ीर के मुसलमानों पर। उसके बाद एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हुआ उन मज़ालिम का। अंग्रेज़ चूँकि फातेह ही थे, पहले ही से फातेह थे और फातेह ही रहे, और मुसलमान और जो हिंदू इस अपराइजिंग में हिस्सा ले रहे थे, इसको एक किस्म की जंग समझ रहे थे, वो नाकाम रहे। ये पहले ताजर कहीं भी ताजर जाता है और वो वहाँ पर फातह बन जाता है तो गम और गुस्सा उस मकामी लोगों में मौजूद होता है। ये एक फितरी अमल है और बरी सग़ीर में इस जंग को भी एक फितरी जंग कह सकते हैं। बरी सग़ीर पर कब्ज़ा जो था अंग्रेज़ों का, किसी भी तरीके से इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। गो के बरी सग़ीर के मुसलमानों और अंग्रेज़ों में, मुसलमानों और हिंदुओं में काफ़ी सारे इख्तिलाफ़ात मौजूद थे, लेकिन उस इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रखकर किसी भी बैरूनी क़ुव्वत का बरी सग़ीर पर हमला आवर होना और उस पर काबिज़ होना, ये नाकाबिल बर्दाश्त था। अंग्रेज़ बरी सग़ीर के सियाह व सफ़ेद के मालिक बन गए। उसके बाद उनको जो मर्ज़ी में आया किया, लेकिन वो जो चिंगारी 1857 की जंगी आज़ादी में इन लोगों में वो स्पार्क, वो चिंगारी, वो जो जन्म ली थी, वो स्पार्क और वो चिंगारी हकारत, अंग्रेज़ों
انگریزوں کی حقارت اور نفرت کے باوجود وہ چنگاری اور وہ سپارک موجود رہی، اور جلیانوالہ باغ جیسے واقعے سے بھی بہت زیادہ نفرت جو تھی وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے بیچ میں پائی گئی، جو کہ بغاوت کا کسی بھی طریقے سے جلیانوالہ باغ جیسا واقعہ کسی بھی بغاوت کی سزا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں جس بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے لگایا تھا تحریک کی جنگ آزادی کا راستہ روکنے کے لیے، اس بہادر شاہ ظفر جیسے بادشاہ جس کو بہت پرامن بادشاہ کہا جاتا ہے، دلی میں مرنے اور دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دی۔ احساسی برتری میں مبتلا انگریز جو تھے ان کی طاقت کو للکارا گیا تھا، جس پر انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نشانہ بنایا، اور جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی ہر راستے میں کمزور پڑ گئی تھی، لیکن جو چنگاری زندہ ہوئی تھی وہ چنگاری 1947 تک زندہ رہی، اور 1947 میں باقاعدہ برصغیر کا بٹوارہ ہوتا ہے۔ بر صغیر کا جو بٹوارہ ہے اس میں مسلمانوں کی اس تحریک میں شمولیت، قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور اس قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ دو ممالک انگریز سامراج برطانوی راج کے مظالم سے بچے رہیں اور یہ ان کو آزاد حیثیت حاصل ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو میں ہم نے کچھ حقائق آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، گو کہ اتنے منظم طریقے سے ان کو ہم کوآرڈینیٹ نہیں کر سکے، لیکن امید ہے آپ لوگوں کو باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں، اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ